بلدیات کراچی کے ہیڈ آفس میں، جہاں پر پیپلز پارٹی پیپلز لیبر بیورو کراچی کی جانب سے ایک سندھی ثقافت کا کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، جس میں پارٹی رہنما خطاب کریں گے۔ آئیے آپ کو ہم لے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ وقت کم ہے، مقابلہ کرتا ہے، ڈپٹی میئر صاحب کو بھی مزید میں کسی جگہ حصہ ہوا ہے جانا ہے۔ یہ پروگرام چلتا رہے گا، اذان کا وقفہ ہوگا، لیکن میں سب سے پہلے ڈپٹی میئر سر حبیب الدین جنیدی صاحب، پیپلز یوتھ کے جنرل سیکرٹری حیدر خان صاحب، میرے بھائی اسپیشل اسسٹنٹ، اللہ کرے گا وزیر بھی بنے گا، دعائیں ہیں، امان مسعود صاحب، صدر شبیر جدول جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریڈ یونین کے عہدیداروں، پارٹی کے عہدیداروں، کارکنوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو سندھ کلچر ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہم اس جگہ پر کلچر ڈے میئر کی صورت میں، ڈپٹی میئر کی صورت میں اقتدار پر قابض رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی سندھ میں رہتے ہوئے سندھ کا کلچر ڈے نہیں منایا۔ ہاں، ہم کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تمام لوگوں کی جماعت ہے، ہم ماجر کلچر ڈے بھی منائیں گے، ہم کشمیر ڈے بھی منائیں گے، ہم پنجابی کلچر ڈے بھی منائیں گے، ہم پختون سب زبانوں کا کلچر ڈے منائیں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک گلدستہ ہے۔ تو آج میں خوشی محسوس کر رہا ہوں راؤ بھائی، جس طریقے سے یہاں مرتضی وہاب نے، ڈپٹی میئر سلمان مراد نے جس طریقے سے سپورٹ ہمیں ملی، یہاں پر بیٹھے ہوئے 35 سال کے جو کراچی کے دعوے دار تھے، جو کام مرتضی وہاب نے کیا ہے، جو کام سلمان مراد نے کیا ہے، اس کی مثالیں تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے لیبر کا نمائندہ مقرر کر کے یہاں پر بھیجا، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، شبیر بھی بیٹھی ہوئی ہے، گواہی دیں گے کہ سب سے پہلے میں نے واجبات کی متفقہ طور پہ قرارداد منظور کی۔ لوگوں کا تھا جو اس KMC میں حکمرانی کرتے تھے، انہوں نے واجبات میں کھول بلد کی، انہوں نے ان کی بقایا جات کو ٹھیکیداروں میں تقسیم کیا۔ ہم کنٹینیو 2000 جیسے کیپٹن شبیر نے کہا اب بھی ہم پر قرض ہے۔ ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ یہاں پر 2 گریڈ کا آدمی 2 گریڈ میں ریٹائر ہو رہا تھا، ہم نے اس کے لیے آواز بلند کی، ہم نے 1 سال تک جدوجہد کی کہ میئر صاحب، سلمان مراد صاحب، ان ملازمین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہاں KMC میں بیٹھے جو لفظانی تعصب کی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے پسند ناپسند کی بنیاد پہ پروموشن کی ہے۔ کریں اور کیوں نام ثقافت بنائیں، یہ ثقافت کا کلچر کب متعارف ہوا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کے نالج میں کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں۔ جب ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان مرد اور آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو غیر ملکی دورے پر گئے، انہوں نے سندھی ٹوپی پہن کر وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی، مگر کچھ لوگوں کو یہ عزم نہیں ہوا، یہ برداشت نہیں ہوا، مگر اس مرد عرد نے اپنے ثقافت پر ناز کیا اور انہوں نے اس ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سندھ کے عوام کو، پاکستان کی عوام کو یہ شعور دیا کہ اس دھرتی نے شاہ عبد اللطیف بٹائی کی دھرتی ہے، یہ کلندر مرشد کلندر لال کی دھرتی ہے، اور اس دھرتی نے ہمیں ان شہیدوں کی دھرتی ہے جو گڑی کدا بش میں دفن ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس غریب عوام کی حقوق کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کیوں نہ ہم اس دھرتی پر دیے
जो आपके हुकूक के लिए अपनी जान का नजराना दे सकते हैं, मगर अपने आपके हुकूक पर जान का नजराना दे सकते हैं, मगर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी का अदला सा वर्कर हूँ जिसके क़यादत से लेकर वर्करों ने अपनी जान का मुकाबला किया, मगर दहशतगर्दों का मुकाबला किया, हुकूमतों का मुकाबला किया, मगर किसी भी मुल्क के खिलाफ आंच आने नहीं दी। आपने देखा कि 27 दिसंबर हम सब पर क़यामत बरपा थी। इस मुल्क पर क्या हो रहा था, मगर किसी भी वर्कर ने मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया, किसी इदारे के ऊपर हमला नहीं किया, मगर उस मर्द ने 27 दिसंबर को जब बीबी साहिबा को लहद में उतारा, उसके बाद पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम किया। देखा एक दिन जेल बंद कर दिया जाए तो सरापा एहतजाज होकर मुल्क के खिलाफ निकलते हैं, मगर सलाम पेश करता हूं मैं उस नौजवान चेयरमैन को जिसने अपनी आंखों से अपनी वालदा को शहीद होते हुए देखा, अपने नानी को 11 साल कोमे में देखा, अपने वालिद को 11 साल कैद में देखा। जमहूरियत के खातिर आज भी मैदान में निकला है। आपके हुकूक के लिए, इस मुल्क के हुकूक के लिए क्यों ना निकले? इसलिए निकला है, उसे पता है कि इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी, इतनी जुर्रत नहीं है वो दे सके। तो आए मिलकर उस नौजवान के हाथ मजबूत करें ताकि इस मुल्क का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी है और इस मुल्क के गरीब आवाम के हुकूक की जंग लड़ रहा है। आज भी इस जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद कर रहा है, तो मुझे और आपको ये फख्र होना चाहिए कि हमारा लीडर इतना दिलेर बहादुर है कि वो किसी के सामने झुक नहीं सकता, लड़ सकता है, आवाज है वो बेनजीर का। तो आए उनके हाथ मजबूत करें। तो मैं इस मौके पर पीपल्स लेबर ब्यूरो के दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मेरी या आपकी नहीं, इस तिरंगे झंडे की इज्जत है जिसने हमें आज यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर बिठाया है। तो मैं जितनी हमारी जिम्मेदारी बनती है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मजदूर के हुकूक पर कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि मजदूर के लिए शहीद बीबी ने जेलें काटी, जब नौकरी दी तो उन पर FIR किया गया। क्या एक FIR क्या, लाखों FIR काटो, मगर मैं मजदूरों को रोजगार दूंगी, उसके हुकूक पर कोई समझौता नहीं करूंगी। इसी वजह से इन मखलूक की खिदमत करें। तो हम तो सियासत को इबादत समझ कर ये सियासत करते, ठेकेदारों की सियासत नहीं करते। ये ठेकेदारों से पैसा लेकर या फिलफोर इनको जो है वाजिबात अदा किया जाए। अगर सन कोटे में कोई कानूनी पेचीदगी हो नहीं है तो फिर बाबा सन कोटा दो भाई दो। रोजगार कोटे की बहाली, सन कोटा और डिजीज कोटे की बहाली, इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां इतने आपके मसले असलम समो के तवस्सुत से, हबीबुद्दीन जुनैदी के तवस्सुत से आपके मसले हल हुए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पीपल्स लेबर ब्यूरो आपके इनसे नहीं हटेगी इंशाल्लाह ताला सर, इंशाल्लाह। और ये उम्मीद रखते हैं कि शायद मेयर कराची के कुछ लोग बैठे हुए हों यहाँ पर, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि फिल फॉर नजरसानी करें। सीएम के पास चले गए तो सीएम आपसे दूर नहीं है इंशाल्लाह। ये तो शफीक जदून जैसा आदमी बोलता है कि मैंने तो दरखास्त दे दी, अब जब जवाब आए तो रियायती की बुनियाद पर ये 2-3 मसले को हल करना चाहिए। आखिर में मैं KMC के दोस्तों से ये कहता हूं कि भाई पीपल्स पार्टी समझे, ऐसे लोगों से होशियार हो जाए जिन्होंने इस शहर का बेड़ा गर्क किया और आज जो है कराची को अलग अलग करने की बात करते हैं। क्यों ना आए, आप सिंधी सीखे ना, आप जब जाकर चाइना सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, तो आप ये भी सीखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले कुरान का तर्जुमा सिंधी जबान में हुआ है। और मजे की बात, जितने कदीम जो आप देखेंगे तहजीब है, उनमें सबसे खूबसूरत तहजीब सिंध की तहजीब है। हम तो खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बसाया है। आप और हम सब खुश नसीब लोग हैं, इसकी कदर करें मेरे भाई। अगर ये हमसे रूठ गया
अगर ये दरिया सिंध ने मुंह मोड़ दिया तो खुदा की कसम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए ऐसे इश्यूज के ऊपर कि जिसको पूरे सिंध के अंदर नुकसान हो, उसके लिए वही सिंध का असल जो वारिस है। मसला कोई जबान का नहीं है, चाहे कोई भी जबान बोलो, मानते उस लोग को, उस आदमी को है जो अपने सिंध के हुकूक के लिए खड़ा हो जाए, कहीं से भी वो आया हो। इसी को कहते हैं कि तहजीबों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और जो तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करेगा इंशाअल्लाह उसको अल्लाह ताला भी इज्जत देगा। सिंध में आपको बहुत इज्जत मिलेगी। ये कलंदर, ये सेवण, ये सब बाहर से आए हुए लोग थे, बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन इस मिट्टी ने उनको कलंदर बना दिया, किसी को सूफी शाह इनायत बना दिया, किसी को भिटाई साई बना दिया। तो आप जब इस धरती की इज्जत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी इज्जत देगा इंशाअल्लाह। और असलम भाई, फिर से मैं आपको दिल की गहराइयों से, ये इशू ऐसा है कि हमारा दिल करता है बात करते रहो, घंटों बात करूं मैं, इंशाअल्लाह खत्म नहीं होगी। तो बेहतरीन तहजीब, इस उम्मीद के साथ कि अपनी तहजीब की हिफाजत भी करेंगे। ये उठना बैठना, ये मेहमान नवाजी, ये सिर्फ अजरक के कलर, अजरक के रंग, टोपी पहनना, बड़ों की खिदमत करना, ये सब हमारा तहजीब का एक तहजीब है हमारी। तो यहाँ जबानों से दुश्मनियां नहीं है, लेकिन उससे हमारी दुश्मनी है जो हमारी तहजीब बिगाड़ना चाहेगा। बहुत नुकसान हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा बेनजीर। जावेद, मैं आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल वर्कर की इसी तरह से जो है उसकी मालूमात होनी चाहिए और तारीख में उसको इसी तरह से जाना चाहिए। इसी सूरत से एक लंबी चौड़ी तकरीर होती है, जैसे मेरी भी कहीं ना हो जाए कि 1-1.5 घंटे तक मैं तकरीर करूं और फिर आखिर में जो है लोग पूछें कि भाई जुनैदी भाई ने कहा क्या, मकसद क्या था उनका कहने का। तो यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा रऊफ नागौरी को कि उसने मुख्तसर अंदाज में वो कुछ कह दिया जो कोई और मुकर्रर जो है 1 घंटे की तवील तकरीर के अंदर कहता। असलम थम्मो हमारा साथी है, कारकुन है, और कराची डिवीजन को जिस तरह से उसने मेहनत करके ऑर्गेनाइज किया है, इसकी हमारे लेबर ब्यूरो की तारीख में कम मिसाल है। उसकी पूरी टीम, हुसैन बादशाह उसके साथ है, अमीन बलोच उसके साथ है, और बहुत से हमारा वहीद उसके साथ है। एक वहीद भी जो है कहते हैं कि बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इजाफा है ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, और हमारा भाई भी है छोटा, और इसी सूरत से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आप सब मौजूद हैं। साथियों, दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 2 इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा। एक तो ये जो आज सूबों की बात की जा रही है, कोई चैनल लगाता हूँ तो कहते हैं 22 सूबे होने चाहिए, कोई कहता है 12 सूबे होने चाहिए, कोई कहता है। इसका मतलब ये कि कोई रेस लगी हुई है कि किस तरह से इस मुल्क की यकजाती को नुकसान पहुंचाया जाए। भाई, आप अपनी कारकर्दगी देखिए, आप अपनी डिलीवरी का सिस्टम देखिए। आप हुक्मरानों से मैं ये कहता हूँ, खासतौर पे वो हुक्मरान जो मरकजियत पसंद हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आप अपनी कारकर्दगी देखें, आप अपनी गवर्नेंस देखें। आपकी गवर्नेंस ने लोगों को महरूम किया है, लोगों को मायूस किया है, सूबों ने मायूस नहीं किया है। ये गलत है। कितने ही सूबे आप बनाते चले जाएं, लेकिन अगर आपकी गवर्नेंस का सिस्टम यही होगा जो आज मौजूदा है, बैड गवर्नेंस होगी, तो फिर 22 सूबे बनाने के बाद फिर आप कहेंगे कि अब सूबे 44 होने चाहिए। अपनी गवर्नेंस को ठीक कीजिए, अपनी कारकर्दगी को ठीक कीजिए, इस मुल्क के अवाम को उनका हक दीजिए। आप सब जानते हैं यहाँ पर कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का 45% हिस्सा पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहा है, और पॉवर्टी लाइन वो होती है कि जब हम ये कहें कि जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। हम शायद इसको यहाँ कराची में रहते हुए, लाहौर में रहते हुए, इस्लामाबाद जैसे खुशहाल शहरों में रहते हुए हमें ये नहीं है कि आपकी मुल्क का 45% हिस्सा जो है 2 वक्त की रोटी से महरूम है। आप इसके बारे में सोचें कि लोगों को उनका हक दिया जाए, लोगों को रोटी दी जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। इसके बजाय जो है सूबे 22 होने चाहिए, 44।
آپ 100 صوبے بنا دیں، مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے، طاقت کے عوام کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے۔ آپ جمہوریت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جمہوریت ڈیلیور کرتی ہے ڈور اسٹیپ کے اوپر لوگوں کے حقوق کو، اس کو آپ دن بہ دن کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کے لیے اس ملک میں ایک منظم سازش کے ذریعے اس کے اسپیس کو کم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس کے بانی چیئرمین نے، اس کی سیکنڈ چیئرمین نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے عوام کے حقوق کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے اور جمہوریت کے لیے اپنا خون دیا ہے، اپنا سر کٹوایا۔ اب حق دینے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے 22 صوبے اور 44 صوبے، یہ مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ صرف اس قسم کی باتیں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وفاق مضبوط ہوگا، وفاق کمزور ہوگا۔ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ مضبوط صوبے مستحکم وفاق، کمزور صوبے کمزور وفاق۔ تاریخ کی بات اب میں یہاں کر نہیں پاؤں گا کیونکہ یہاں پہ جاوید ناگوری بیٹھے، لیکن آپ دیکھیں یہ ملک اتنا چھوٹا نہیں تھا، یہ دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک تھا اور مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا ملک تھا، ٹوٹ گیا، 2 لخت ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اس پر کبھی ہم نے سنجیدگی کے ساتھ سوائے مزدوروں کے جلسے کے یا پارٹی کے جلسے میں ہم نے گفتگو نہیں سنی۔ ایک دن ہم نے یوم غم نہیں منایا۔ مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے ہمارے اپنے بھائیوں کو، آپ نے اپنے بھائیوں کو، بنگالیوں کو ان کا حق نہیں دیا، وہ کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ۔ ارے بھائی جو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے اگر ان کو حق نہ دیا جائے، انہوں نے اپنا حق لیا، وہ علیحدہ ہو گیا اور آج پھر ہم وہی باتیں کر رہے ہیں کہ مضبوط وفاق اور یہ صوبے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو لوگوں کے رائٹس کو دینا ہوگا، ان کے حقوق کو دینا ہوگا، اور اگر آپ حق نہیں دیں گے مانگنے سے تو لوگ انشاءاللہ تعالیٰ لڑ کے اپنا